जदि आपण बहुत पतला अछंती तो आजिर वीडियो रे आपण केतोटी एमिति अति सहज उपाय विषय जानबे जहाँ को जति मासे भी आपण रेगुलर फॉलो करंती देखिबे इथिरे आपणकर बहुत पतला शरीर निश्चय मोटा हबा को लागिबो आउ आपणक शरीर बहुत अधिक सुंदर भी देखा जिवो गोटे हेल्दी वे रे आपण निजर वेट गेन करि परिबे। आज मु आपणको तीनोटी उपाय विषय रे कहिबी ए तीनोटी जाक उपाय आपणको बहुत हेल्प करिवो। एथिरु आपण तीनोटी जाक उपाय भी करि परिबे किंबा जे कोनसी गोटे को आपण फॉलो करि परिबे रेगुलर नचेत आपण अल्टरनेट करिके भी एहा को फॉलो करि परिबे। किंतु फर्स्ट आपण को एटा जानिबा को पड़िबो जे आपण जेति जहा भी खाउचंती दिन सारा भितर आपणकर भात रुटी माछ मांस पनीपरिबा क्षीर फल साग डाली ए सब निश्चय रहुथबो किंबा ए सबु भितरु जहा भी आपण खाउचंती ए सबु थिरे आपण कैलोरी रो मात्रा बढ़ांतु। सबु खाद्य रे आपण को कैलोरी किछि ना किछि मिलुची किंतु जोटा कि अधिक जो खाद्य आपण को कैलोरी दे पारुची से सब भितरु भात आ रुटी जोटा कि आपणकर मुख्य खाद्य चीनी गुड़ ए सब थिरे भी बहुत कैलोरी रही किंतु जदि हेल्दी वे रे आपण निजर ओजन को बढ़ेबे टिके मोटा हेबे तो जो कैलोरी युक्त खाद्य आपण को अधिक कैलोरी दिए प्लस एटा आपण को शरीर को किछि क्षति भी करेनी से सब हेला भात आ रुटी। ए जो भात आ रुटी आपण खांती ए भात आ रुटी रो क्वांटिटी आपण को किछि मात्रा रे बढ़ेबा को पड़िबो। क्वांटिटी बढ़ेबार माने हेला मु केबे भी आपण को कहूनी जे डबल बढ़ेबे किबा 3 डबल बढ़ेबे किंतु किछि तो आपण को बढ़ेबा को पड़िबो। अर्थात जदि आपण गोटे ताटिया भात खाउथिले तो 1.5 ताटिया भात खाइबे, 2 पट रुटी खाउथिले 3 पट रुटी खाइबे। ता साथी आपण प्रोटीन रो मात्रा भी किछि बढ़ातु जेमिति कि डाली आपण जति अधा ताटिया खाउथिले गोटे ताटिया पूरा फुल करके खातु। जदि एमिति भाबरे आपण गोटे बैलेंस डाइट को फॉलो करेबे निश्चय देखिबे आपणक पेटरी चर्बी लागिबनी आपणक पेट आगु को न बाहर की पूरा शरीर रो ग्रोथ आपणकर हे परिबा आउ हेल्दी वे रे आपण निजर ओजन को बढ़ाई पारिबे पतलारू मोटा हे पारिबे। तो एबे आसंतु जानिबा कोन से अति सहज उपाय जहा विषय मु स्टार्टिंग रे आपण को कहिजे। फर्स्ट हेउची बनाना मिल्क शेक। देखो तो मिल्क शेक से बनाना पड़िबो बनाना मिल्क शेक यह को बनैबा बहुत इजी। आपण रेसिपी चैनल रे जाई के बनाना मिल्क शेक केमिति बना जाय देखि परिबे। आ जदि आपण जानि जंती बनाना मिल्क शेक बनैबा तो इथिरे आउ गोटे सामग्री आपण को मिक्स करबा को पड़िबो सेटा होची बादाम चिना बादाम। आपण जदि पेस्ता बादाम मिक्स करि परिबे सेटा आपण को इच्छा आपण को खर्च देखिए आपण यहां मिक्स करि परिबे किंतु सबुठारु भल हबा आपण पिस्ता बादाम अपेक्षा जति चिना बादाम को मिक्स करूछथि अल्प खर्च रे भी आपण को सेम बेनिफिट ही मिलि थाए। और जते बेले ए जो बनाना मिल्क शेक आपण तैयारी करंती ता सहित बादाम पेस्ट को आपण मिक्स करंती एटा आपण को बहुत सारा बेनिफिट दिए आ आपण को शरीर रे हेल्दी वे रे फैट डिपोजिट करिबारे आपण को सहायता करे। कदली आपण जानी कदली गोटे नेचुरल स्वीटनर भली काम करि थाए आपणक पई गोटे नेचुरल स्वीट एमिति जोटा के एनर्जी आपण को बहुत अधिक जोगाए और सेथिरे कैलोरी रो मात्रा बहुत अधिक रही। और जते बेले कदली सहित क्षीर को आपण मिक्स करंती तो एथिरे आपण को प्रोटीन भी भरपूर मात्रा रे मिलुची ता सहित चिना बादाम रो पेस्ट एटा भी आपण को प्रोटीन बहुत बढ़िया भाव रे देई थाए। एहा सहित आपण को हेल्दी फैट भी दिए जो थिरे खूब शीघ्र आपणकर ओजन बढ़े। जति डेली या को फॉलो करछंती देखिबे खूब शीघ्र आपणकर ओजन वृद्धि पाइबो। ए बनाना मिल्क शेक यह सहित जो बादाम रो पेस्ट मिसेबा कथा आपण को कहली यह को आपण सकाळे ब्रेकफास्ट समय रे अप्लाई करि परिबे। ब्रेकफास्ट समय रे जते बेले अप्लाई करछंती यह को आपण डेली बनै कि पिउचंती तो एथिरे आपण को शरीर को एनर्जी फील हुए दिन सारा आपण को एनर्जेटिक फील हबो। आ सहित जते बेले रेगुलर या को किछि दिन आपण फॉलो करिवे देखिबे खूब शीघ्र आपण पतलारू मोटा हे पारिबे। आउ गोटे काम आपण को करिबा को पड़िबो एटा भी बहुत सहज। आपण को दरकार एथिरे किछि खजूरी आउ क्षीर उषुम क्षीर गोटे ग्लास आउ खजूरी जते बेले उषुम क्षीर सहित खजूरी आपण मिक्स करिकी खांती तो एथिरे आपण को बहुत सारा हेल्दी फैट मिले बहुत सारा नेचुरल सुगर मिले प्लस क्षीर रो प्रोटीन मिलिला खजूरी रे भी प्रोटीन रही कैल्शियम रो मात्रा भरपूर रही खजूरी रे जोटा कि आपणकर हाड़ को मजबूत करे आपणकर मांसपेशी रो ग्रोथ को आपण को सहायता करिबा मांसपेशी रो ग्रोथ हे परिबा आपणकर जो थरे आपण अति सहज रे निजर ओजन को बढ़ाई परिबे पतला रो मोटा हे परिबे। आ एति पई एहा को आपण को राति रे अप्लाई करबा को पड़िबो। जते बेले एहा को राति रे आपण अप्लाई करिबे ठीक सोइबा पूर्व अप्लाई करंतु राति रे आपण 8टा 9टा भीतर आपणकर राति रो खाइबाटा को सार देबे तापर आधा घंटा छाडी के आपण एहा को बनेबे आउ पी देबे। एहा को बनेबा पई आपण संध्या बेले ही खजूरी को
କିଛି ଭେଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭେଦିକି ରହିବ ଖଜୁରୀଟି ଆରାମସେ ଭେଦିଯିବ। ତାପରେ ତାର ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଉଷୁମ କରିଦେବେ। ସେଇ ଉଷୁମ କରିବା ସମୟରେ ଖଜୁରୀକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସେଇ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଖଜୁରୀ। କିମ୍ବା ଯଦି ମିକ୍ସ ଏମିତି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କ୍ଷୀରରେ ଫୁଟେଇଲେ ତ ଖଜୁରୀକୁ, ସେଇ ଖଜୁରୀକୁ ବି ଆପଣ ଖାଇଦେବେ ଆଉ କ୍ଷୀରଟି ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପିଇଦେବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍। ଯେମିତିକି କିସମିସ୍ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଏଥିରେ କାଜୁ ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ସେଇ ଟାଇପର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି ମିକ୍ସ ନ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଖଜୁରୀ ଆଉ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଦବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ଉପାୟ, ଏଟା ହଉଛି ପନିର। ପନିର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି, ଏହା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ବେଟର କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବଢ଼େଇବ? ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତି। ଡେଲି ଖାଇବା କଥା କହୁନି, ପନିରକୁ ଡେଲି ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ବି ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ପନିରକୁ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବେ। ରାତିରେ ଖାଇବେନି, ଦିନ ସହିତ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ରୁଟି ସହିତ ପନିରକୁ ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ରୁଟିରେ କିଛିଟା ଘିଅ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଏ ସବୁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଚର୍ବି ଜମିବାକୁ ଦବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ଯୋଉଟାକି ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ମାନେ ଏଇଟା ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନକୁ ନ ବଢ଼େଇକି, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପତଳା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛିଟା ମୋଟା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପତଳା ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଡ୍ ଲାଗେ, ଯାହା ବି ସେମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି କିଛିଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼େନି। କାହିଁକି? କାରଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପତଳା ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଯଦି ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ଆପଣ ନିଜର ଓଜନକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ହବନି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଆନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆଗକୁ ଯାଇକି ପେଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବା, ଏଇରା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଉପାୟକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ୱେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏଇ 3ଟି ବି ଆପଣ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ଉପାୟକୁ ଫଲୋ କରିବା ସହିତ ବି, ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଭାତ, ରୁଟି ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପନିର ବି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡେଲି ମିଲ୍ରେ ଏସବୁକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ରୁଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଡାଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଡାଲିକୁ ବି ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପନିପରିବା ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଏକାଥରକେ ଆପଣ ବଢ଼େଇବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଜେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏନି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସିଏ ବି ଭୋକଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପତଳା ଶରୀରକୁ ମୋଟା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ 1-2ଟା ଦିନରେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କେବେ ବି ନୁହଁ। 1 ମାସ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ରେ ଫଲୋ କରିବା କଥା କହିଲେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏ 3ଟି ଯାକ ଉପାୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିକି 3ଟି ଯାକ ବି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। 1 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। 5 କିଲୋ 6 କିଲୋ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥକିଯିବ। କାରଣ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ଆପଣ ନିଜର ଓଜନକୁ ବଢ଼େଇବେ, ନା କି ଆପଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇକି ଓଜନକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବି ବଢ଼ିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ପତଳା ଶରୀର ଅଛି, ମୋଟା ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବେ। ନା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବାହାରିବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚର୍ବି ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ କେମିତି ଉପାୟରେ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ନିଜର ଓଜନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ପତଳା ଶରୀରକୁ ମୋଟା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ